तो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ नमस्कार स्वागत कर गोटे नुआ फेस ब्लॉग रे। तो बर्तमान एबे मु गाँव रे अच्छी बर्तमान देखु गाँव रे आज मजादार ब्लॉग होगा जाऊँगी। बर्तमान बहुत दिन पर गाँव रे ब्लॉग शूट कर कहीं गाँव रे तो बहुत प्रकार माने सब किसी जानते गाँव बाहर आसले माने गाँव रे भाया मौसम आउ मजादार थाए। तो बर्तमान देखो ये हूँ चिकी आप जानते चिकी ये बर्तमान नंदू पलि आसी बारपटू है। तो ब्लॉग टे आज मजादार होगा जाऊँगी कहीं भिडियो लास्ट पर्यटन देखते भिडियो मो भिडियो जो मैंने देखुन प्लीज लाइक गोटे करेंगे चैनल नुआ प्लीज सब्सक्राइब करेंगे बुलेनि कहे। तो चलतु यू ब्लॉग स्टार्ट है। बर्तमान नंदू ये अच्छी आ चिकी अच्छी कांद कर बर्तमान देखो केते मजादार ये टुनटुन आउ चाई देखो टुनटुन के सुंदर भाव में गढ़ा आ चाई ये तो जगन्नाथ रूप धरिकी आसी ना कौन बता मिक्की भी पलि आई देख मिक्की 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 तू आईजु ना मिक्की बर्तमान पलि आसी बर्तमान ये देखु मिक्की आ चाई आ नंदू समस्ते ये अच्छा पारिपटे है। आमर नानी ये आमर माछ ओलौं धरिकी आसते किसी कहे देख ये हूँ देखो गड़ीश माछ है केते सुंदर माने आपण तो कभी देख ये बंची बंची ये कटा हो देखो देखो केते माछ कटा हो अधा किलो खंड हम देख ये बंची देख छाटी पिटी नानी कहनी पठे माछ है माछ ये देख कथा हो ए केवल देसी माछ गाँवली मानक सदाबले मिले ये माछ ना कौन चाई माछ देखिले आपण मुझे आज भाकुर माछ धरिकी आसती आम घर को ये सन्ध्या देख कौन करुच्ची आठी बो देख कौन करुच्ची बो पतर बांधुची कहीं ना आम गरीब लोक आमको टे साहय दरकार निहाती भाव में आप जानते तो गरीब लोक एतिकी ही हेल्प दरकार किंतु पत्र बो बांधुची केन्दुपत्र कम बांधा हो निहाती भाव में जानते बो ये केन्दुपत्र केते टका है बिक्री होची हैं केते 100 को एते 160 देखु सांग मैंने ये देख ये पत्र बिड़ा रे केवल 21टा पत्र बांधा होची ये गोटे केते टका गोटे को जहाँ 2 टका कि 3 टका थी है पत्र 21टा पत्र केवल रुहे आउ संध्या आज कौन रोषे कौन मो घर तो पूरा देखो ये गछ छाईटा पूरा मौसम पूरा बढ़िया माछ आज भात खुआ जाए तू भात खाऊ लाट्रिन टुंडन तू टुंडन तोर भी आसो ना देखंतु गाइस मु एठी अछि देखंतु गाइस को लाइक दे दो आको माडा दका कसे माडा दे ए बगो तू कोन एटा धरि पळि आछु चिक्की को कर देखो चिक्की के शामिल करना रे से कांदु दी वाले चिक्की को में शामिल करनो रे हैं भात दनो ये गोटे बेपारी कर देखा ए बेपारी लाइक टे कर मो बाबा को। तो बर्तमान गाइस देखु खाइबा आज कौन हो भात माछ मटर भजा आईपटे यहाँ कौन कि भजा दे ये हूँ कदली आलू भजा खाईदे चलतु। बर्तमान गाइस मुझे पोखरी हुड़ा को पलि बर्तमान देखु
ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ବସା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଜାଲ ବସେଇବେ। ହେଁ କିଛି ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି କରେଣ୍ଟ ଜାଲ ସବୁ ବସା ହେଇଛି। ଜେଜେ ମାଛକୁ ଅନେଇକି ରହିଛ ନା କିଛି ପଇଲେନି ନା ନବ ତମେ ନା କିଲେ କିଛି ପଡ଼ିଲେନି ବୋଧେ ପକା ହେଇଛି ଜାଲ ପକା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କିଛି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ ରିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ନା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମୌସୁମୀଟା ବଢ଼ିଆ ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଆମର କି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଶାଳ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଲ୍ ବନେଇକି ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ରୁମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ବି ଯାଇନି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଚଗୁଲ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆଜି ରହିଗଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ମୋ ଶଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଯିବୁ। ୟାକୁ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ସଦାବେଳେ ଲାଜ କରୁଛି ହେଲା ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ବାସନ ଦେଖ କେତେ ପଡ଼ିଛି ବାସନ ମଜା ହବ ନାଇଁ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇ ଦେଖ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନାଇଁ କ'ଣ ଦେଖି ତା ଧିନିକି ତା 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 ଦେ ତା ଟିକ୍ ତା ତା। ମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ମିକି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମିକି ମିକି ଫେରକେ ହଗି ଦେଇଛି ମିକି। ଏଠି ଦେଖ ଚିକି ଅଛି। ଚିକି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଇସି ତା ମୁହଁରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ବରା ଖାଇକି ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏମିତି ହେଲାଣି ଏମିତି ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଚୁଞ୍ଚୁଚୁରା ପିଲା ଦେଖ ବାତାକ ୟା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଚିକି। ଦେଖ ମୋ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ସାନୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାଇକେଲ। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ମିନିମମ୍ 40-45 ବର୍ଷର ସାଇକେଲ। ମୋ ବୋଉ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ସାଇକେଲଟା କାହିଁ ରଖୁନୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତକ ନା ହେ କିଛି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧେ। ଇଏ ହେଉଛି କେକ୍ ପାରୁଡ଼ା। ୟା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ପାରୁଡ଼ା ପୋକ ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ। ଆମ ଘର ଦେଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେମିତି ଘର ଅବସ୍ଥା। ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଏଇ ଘର ପାଇଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏଇଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟରେ ହିଁ ଆସିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଘରଟା ଆମର ଟିକେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ା ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ିକି ରହିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ନା କ'ଣ ସେଇ ଜାଣ ତ ପାରୁଡ଼ା ପୋକ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ପତ୍ର
देखो केन्दुपत्र धरिकी जाऊँ एरा सब सब देखो केन्दुपत्र धरिकी जाऊँ ये देखो आम गाँव सब स्त्री लोक मैंने केन्दुपत्र धरिकी जी पड़िया को कबाट मुझे देती देखो बो भी धरिकी जीव केन्दुपत्र एरा के बीड़ी तैयारी होची से पड़िया को नहीं जी ये आपको देखो कि आमर एत कम पत्र आमर बहुत कम पत्र देख लोक मैंने संध्या देख ये गोटे कौन करुच्ची बासन एरा एत पड़ी जे बासन मजा चलती संध्या आज तो भाई आज आसूची गोटे खुशी खबर नुह केते परिश्रम अबाड़िया टाइम रे केते भल रहूला ए सकाळु भात खियानी देखुच माने काम चलती कौन एते परिश्रम कहीं झील पिला जीवन या से कह कहीं देखो चंदन बर्तमान पलि धरिकी पलि आईली देखो मिकी रख कि माकड़ पिला ना तो ना कौन सियाड़ को जाऊनु पछू जा मोबाइल ना कौन